Amores shot. Wala nakakuha ni Lance. Pass to Kuya Yoy. Kuya Yoy shot. Wala nakakuha ni Ito Boys para kay Amores. Lance pass to Papa Yu. Pass to Kuya Yoy. Kuya Yoy shot. Wala nakakuha ni Amores. Pass to Bulos shot. Tukoy siya para Bulos. Meron na, doon sila Nash. Ano ba? Papa Yu shot. Wala nakakuha ni Amores. Patapos na siguro yun. Amores pass to Bulos tapos shot. na, yun, Wala oh. nakakuha ni Lance. Lance shot. Pass ko na yun kay Yoy shot. Tukoy siya para kay Kuya Yoy. Timer committee lang po. Timer committee. Nick daw. Nag-isip siya. Nakakuha ni Kagat Brian shot. Tukos yan. Para kay Papa mo. Papa mo. Low. Jackson. Wala nakakuha ni Bailio. Pass to Amores shot. Foul. Hindi na po. Toy, andiyan ka pala, Toy. Sige na pala po. First thing. Wala na po. Wala na po. Tukos yan. Hello. Jackson. Pass to Kuya Yoy. Tukos yan para kay Kuya Yoy. Hello. Nick daw. Pass to Bulos. Bulos. Tangka. Wala. Nakakuha ni Kuya Yoy. Santos nag-isip. Santos diretso nakakuha ni Bulos siya. 2 points yan para kay Bulos. Papa Yu. Pass to Jackson. Pass to Kuya Yoy. Wala akong foul. So, nagtangka. Wala nakakuha ni Bahilio. Pass to Amores shot. 2 points yan para kay Amores. Hanggang di pa lumalakas. Tuloy pa yan. Papa Yu shot. Wala nakakuha ni Bahilio. Pass to Amores. Pass to Nick daw shot. Wala nakakuha ni 2 points yan para kay Jackson. Stay ball. Lumalakas na. Low. Bulos pass to Nick daw shot. Wala nakakuha ni Bailio. Nakakuha ni Lance shot. Wala nakakuha ni nakuha ni Bailio. Siya para Bailio. Time out committee po. Ayan.